नमस्कार मु आपन को स्वागत करुछि न्यूज रूम को मो सहित अछंती डॉक्टर विनोद मिश्र वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ सर आज आप देखिथिबे जे एबे जहा खबर आसीछि बा जहा हमें देखिलु जे तेहरान रो मध्य तेहरान ने जो ग्रांड मस्जिद अछि सेठी अयतुल्ला खमेनी आसिले एवं पृथ्वीर सब मुसलमान देशों को एक हवा पाई आह्वान मध्य देले एवं कहले युद्ध जारी रहइबो एवं ईरान रो समर्थन लेबनान को अछि सर या परे कोन घटिबो बोली आशा करछन्ती आपण किसी नहीं बर्तमान अपेक्षा कि इजराइल ईरान रो जो अटैक हला बैरेज ऑफ मिसाइल अटैक तार रेस्पॉन्स केमिति दउची इजराइल ता ऊपर युद्धर नेक्स्ट रूपरेख डिपेंड करिवो जहा अनुमान करा जाउची इजराइल ईरान ऊपर एई भली आयतुल्ला अली खमेनी के टार्गेट भी करि पारे किंतु ताठो बड़ बर्तमान ईरान को पनिश करबा पई इजराइल को भली अटैक करिवो सेटा नै कल्पना जल्पना आरंभ होईची देखो अल्टरनेटिव ईरान इजराइल पाखे मात्र दियोटी जे गोटे हूँ जे ईरान को जदि पुणी अटैक करे ताले तार ऑब्जेक्टिव टा एया रहबा उचित कि ईरान को एते निरस्त्र कर दिया जाऊ जे ईरान आउ सेकंड काउंटर अटैक कर न पारू तेणु सेति पई सेही ऑब्जेक्टिव टा हासिल करबा पई हेले एट वन गो ईरान रो सब मिलिटरी फैसिलिटी को एका संगे डिस्ट्रॉय करबा पई पड़िबो व्हिच इज इम्पॉसिबल that includes the nuclear installations of Iran जोटा कि चारिटा और जो चारिटा बहुत fortified you know inside the hilly terrain चिठी even bunker busting bombs भी ताको नष्ट करि परिबनी तेनो एटा जेतु इम्पॉसिबल तेनो सेबली गोटे अटैक करी कोनोसी लाभ नै तेनो ता छडा नेक्स्ट अल्टरनेटिव होची गोटे काउंटर वैल्यू टार्गेट होची सेही टार्गेट जो टार्गेट रे गोटे इमेंस कॉस्ट इंपोज करा जाय परिबो एनमी ऊपर आ सेटा होची ईरान रो ऑयल फील्ड कंसंट्रेटेड गोटे एरिया रे कंसंट्रेटेड जदि सिटी जदि अटैक करा जाय ताले ईरान को इकोनॉमिकली क्रिपल कर दिया जाय परिबो सो दैट ईरान कैन नॉट डेयर टू माउंट अनदर अटैक ऑन इजराइल तेणु एई दीटा अल्टरनेटिव वर्तमान इजराइल हैज टू चूज को अल्टरनेटिव से चूज करिवो ऑफ दिस टू अटैक ईरान ता छड़ा जदि तृतीय किछ इजराइल जदि चिंता करूता है that is taking out the leadership of Hezbollah who are operating from Iran and revolutionary guard leadership or Ayatollah Ali Khamenei's ranks ei manku strategically ba bachi bachi se manku eliminate kariba sahita Hamas ebong Hezbollah को continuous pounding karibo till सर मु गोटे कथा जानिबा पई चाहिबी जे जेउ परमाणु युद्ध कथा कुआ जाउची जे इजराइल रो जहां सबटु बड़ डर जे ईरान संभवतः परमाणु अस्त्र शस्त्र रे सशक्त होई सारिछि बा सेहिथि पाई मुख्यतः प्रथम जो पॉइंट रहिछि ईरान एवं इजराइल भितर शत्रुता तार मूल कारण तो परमाणु रो अस्त्र शस्त्र रो कथा तेबे आपन को लागुची जे यारी भितरे ईरान निज परमाणु अस्त्र तैयारी कर सारिथिबो बा परमाणु क्षेत्र रे सशक्त होई सारिथिबो देखंतु 2015 मसिया रे एई भली गोटे संकट उपजितला जे ईरान इज प्रोबेबली न्यूक्लियर वेपनाइजिंग फास्ट तेणु सेते बेले बाराक ओबामा सरकार गोटे न्यूक्लियर ट्रीटी करथिला ईरान सहित जोथरे P5 परमानेंट 5 कंट्रीज सहित इजराइल परमानेंट 5 कंट्रीज सहित ईरान रो गोटे चुक्ति हेतला सेथिरे कोन थिला ना ईरान रो समस्त न्यूक्लियर फैसिलिटीज were put under strict international monitoring and ता परिवर्ते ईरान ऊपर थिबा सैंक्शन गुडा को उठै दिया जायतला किंतु डोनाल्ड ट्रम्प असला पर इन 2018 सेही ट्रीटी टारू यूनाइटेड स्टेट्स ओहरी गला ओहरी जीवा माने ईरान ऊपर से ट्रीटी रो कोनोसी इंपैक्ट रहलानी एवं ईरान सबु इंटरनेशनल मॉनिटर माने को बाहर कर देला सेतबेले जेतबेले ईरान रु इंटरनेशनल मॉनिटर माने बाहरी आसिले जो माने ईरान रो न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी की मॉनिटर करथले अकॉर्डिंग टू देम सेतबेले ईरान को 36 दिन रो नोटिस दरकार होतला टू मेक ए न्यूक्लियर बॉम्ब किंतु आज जदि मते पचरा जाय सिप्री रो बा अन्य स्ट्रेटेजिक एजेंसी रो रिपोर्ट को जदि बिलीव करि कुआ जाय ताल इट नीड्स ओनली 6 days फॉर ईरान
6 days notice ରେ Iran can produce nuclear weapons. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଡିସାଇଡ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ପଙ୍ଗା ନବ, ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଡେଫିନେଟଲି ଇମାଜିନେବଲ, ଲଜିକାଲି ଇମାଜିନେବଲ କି ଇରାନ ହାଜ ଅଲରେଡି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଦ୍ୟାଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍। କାରଣ ଏଭରିବଡି ନୋ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପନ ସିକ୍ରେଟ କି ଇସ୍ରାଏଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନଡିକ୍ଲାର୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି। ଇସ୍ରାଏଲ ପଜେସେସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍। ତେଣୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ର ଥ୍ରେଟ୍ ଟାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି କାମ କରିବନି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍। ତେଣୁ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଙ୍ଗା ନବା ଆଗରୁ it is only logical strategic analysis to conclude ki Iran already has produced that nuclear bomb. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇରାନିଆନ ଜେନେରାଲ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି କି ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ୟା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଟାକ କରେ ଆମର ଆଟାକ ହବ ଡିସାଇସିଭ, ସେ ୱାର୍ଡ ଡିସାଇସିଭ ଇଜ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ସେ ଡିସାଇସିଭ ର ମାନେ ହଉଛି କଣ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ଇଜ ଏ ଡିସାଇସିଭ ୱେପନ୍ because once it is used it decides the fate of the war. ତେଣୁ that's what is my fear. ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଫିୟର ଟା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ କୁ has to calibrate his response. ଇସ୍ରାଏଲ କୁ ମାପି ଚୁପି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଇରାନ ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଟାକ might see a nuclear use from ସାର୍ ଆଉ Iran ଗୋଟେ side. କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଇରାନ ଆଜି ଆରବରେ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥ ମାଗିଛି, କହିଛି ସମସ୍ତେ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ୟୁଏଇ କଥା କହିବେ କିମ୍ବା ସାଉଦି ଆରବିଆ କଥା କହିବେ, ଏମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେରିକା ସହିତ ଆଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଆରବ ଦେଶ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଆପଣ କାତାର କଥା କହିପାରନ୍ତି, କୁଏତ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ୟୁଏଇ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ସାଉଦି ଆରବ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ରହିବେ ନା ଏମାନେ ଇରାନର ସାଥ ଦେବେ? ସେମାନେ ଇରାନର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ସପୋର୍ଟରେ କେବେ ବି ଠିଆ ହେବେ। ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଇରାନର ସାଥ ସେମାନେ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ, କାହିଁକି ଦେବେ ବା କାହିଁକି ଦେବେନି, ତାର ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯଦି ପ୍ରୋ ଇସଲାମ ବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନିଆନ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଖାଲି ଲଢାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ସେମାନେ ଦେ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଜଏନ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନିଆନ। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଏକକ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଲଢେ ତାହେଲେ ଦେ ମାଇଟ୍ ନଟ୍ କୋଅପରେଟ୍ ଇରାନ, କାରଣ ଗୋଟେ ସିଆ ସୁନି ଡିଭିଜନ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଯଦି ଇସ୍ୟୁଟା ହଉଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ତାହେଲେ ଅଲ୍ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ୱିଲ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ বা হিজবুল্লাহ ফর দ্যাট ম্যাটার। বাট যদি ইস্যুটা হচ্ছে ইরান তাহলে অল আরব কন্ট্রিজ মাইট নট সপোর্ট ইরান, কিন্তু বি সিওর কৌনসি আরব কন্ট্রি ইসরাଏଲ ସପୋର୍ଟରେ ଛିଡା ହବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଇରାକ ଆଉ ଇରାନ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଇରାକରେ ବୋଧେ ହୁଏ ସୁନ୍ନି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଏବଂ ଇରାନ ବୋଧେ ହୁଏ ସିଆ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଲା ଇରାନ ପଟୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତେହରାନରୁ ତେଲ ଆଭିଭକୁ, ସେତେବେଳେ ଇରାକରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇସାରିଛି? ନା ନା ଏଠି ଆଉ ଇରାକ ସିଆ ଇରାନ ସୁନ୍ନିର ଭେଦଭାବ କଥା ଉଠୁନି। ସେଇ କଥା ତ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁଟା ଆସିବ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବା ଇଟ ଇଜ ନୋନ୍ କି ଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ହଉଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପାଇଁ, ଗାଜା ପାଇଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଗାଜା ଉପରେ ଯୋଉ ଆଟାକ, ତାର ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ନିଜେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ବଲିକାଲି ବା ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ଏଇଟା ଇରାନ ଇଜ ଫାଇଟିଂ ଦ କଜ ଅଫ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, everybody will support Iran, everybody will support Palestinian cause. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇରାନ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନିଆନ ଯୁଦ୍ଧ ହିସାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲଢିଲେ ବି ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ରହିଛି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗ୍ୟାଦର ଅଲ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସପୋର୍ଟ। କାରଣ ଇରାନର ନିଜର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଏଠି ଏ ୱାରରେ ପଶିବାର, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ which is standing for the Palestinian cause, except supporting Hamas which is standing for the Palestinian. So যেহেতু ইস্যুটা Palestine, it will get all the Muslim country support. At least ସାର୍ yes. ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଲଢେଇ ହୁଏ ଆମେରିକା ଯଦି ସାଥ ଦିଏ ତାହେଲେ ଇରାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଖଣି ରହିଛି ଏବଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଇରାନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା
ଏବଂ ଯୋଉ ତେଲ ଖଣିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା ତାହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିବ ବା ତୈଳଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଜିନିଷ ବଢିବ, यार ସିଧାସଳଖ ଅସର ତ ଆମେରିକା ଉପରେ ପଡିବ। ଆମେରିକା କଣ ଚାହିଁବ ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବଟି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ପଡୁ ବା ତୈଳଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ପଡୁ, ଆମେରିକାର ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପଡୁ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି। इंटरेस्टिंगली ये जो कैलकुलेशन गुड़ा आपण कहले ये कैलकुलेशन गुड़ा 2004 पूर्वरु वैलिड थिला। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट एशिया पॉलिसी बा सेमाने जाको मिडिल ईस्ट कहंती आमे ताको वेस्ट एशिया को ए वेस्ट एशिया पॉलिसी वाज कैलिब्रेटेड ऑन दिस डिपेंडेंस ऑन ऑयल। अमेरिकन जो डिपेंडेंस ऑयल पे थिला वेस्ट एशिया रे बा मिडिल ईस्ट रे ସେଇଟା ଥିଲା ତାର ଅପ୍ ଟୁ 2004 ପଲିସିର ବ୍ୟାକବୋନ୍। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଶେଲ୍ ଅଏଲ ବାହାରିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଜ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅଏଲ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇଜ ନାଉ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ଅଏଲ ଏନିମୋର। ତେଣୁ ତାପରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଜିୟନ୍ ଇଟ୍ ହାଜ ଚେଞ୍ଜଡ फ्रॉम ଅଏଲ ଟୁ डिफरेंट इशू। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚାहे ବି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ऑयल डिपो ऑफ ईरान यूनाइटेड स्टेट्स रो सेमिति किछि प्रॉब्लम होबनी टू से यस। आपण जदी काली रो जो बिडेन कर कथा भी सुनिबे, जो बिडेन काइंड ऑफ कहउजंदी यस माने डोंट अटैक द न्यूक्लियर फैसिलिटीज, प्लीज गो अहेड एंड अटैक द ऑयल फैसिलिटीज। सेटा जो बिडेन कहउजंदी ତାମାନେ ଇରାନର ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇରାନର ଯଦି ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ଯୋଉ ଗବେଷଣା ରହିଛି ତାହା ଭାଙ୍ଗିବ। ଏବଂ ଆମେରିକା ଯୋଉ କଥା ଚାହୁଁଛି, ବୋଧହୁଏ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ନିଜର ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ କରିଛି କେବଳ ଇରାନରେ ବୋଧେ ତାର ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଇରାକରେ ବି ଅଛି, ଜୋର୍ଡାନରେ ବି ଅଛି, ସାଉଦି ଆରବରେ ବି ଅଛି, କାତାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇରାନରେ ଆମେରିକାର ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ସୈନ୍ୟ ବେସ୍ ନାହିଁ, ଇରାନ ଉପରେ ପକଡ଼ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ ହେଇପାରେ। ना ना ईरान ऊपर तो केबे रही भी परिबनी। हाउ कैन यू इमेजिन कि इरानियन सॉइल ले अमेरिकन मिलिटरी बेस? दैट्स नॉट पॉसिबल। अमेरिका चाहूची टू कंट्रोल दिस रीजन थ्रू इजराइल। सेटा होची इशू। इजराइल सर होची इजराइल ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବେ ଇମାଜିନ କରିପାରୁଛି ଯେ ଇରାନିୟନ ସଏଲରେ ବା ଇରାନର ମାଟିକୁ ଆମେରିକାର ଦବଦବା ରହିବ। ସାର୍ ୟା ପଛର ଟିକେ ମତେ ଚୁମ୍ବକରେ କହିବେ, ଯଦିଓ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏଇ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଇରାନର ମାଟିରେ ଆମେରିକାର କିଛି କାମ ଚାଲିବନି? No, no. अपन मिलिटरी बेस कथा कहले इट्स लाइक हैविंग ए मिलिटरी बेस इन द एनिमीज टेरिटरी। माने सेटा कोन संभव? केबे भी संभव नै। कैन ईरान हैव ए मिलिटरी बेस इन यूनाइटेड स्टेट्स? नॉट पॉसिबल। सो ईरान को घेरिबा पई अमेरिका हैज प्लेस्ड इट्स एसेट्स अराउंड ईरान। तो सेही पे तो ईरान जतबेले मिसाइल्स फायर कला, बैरेज ऑफ मिसाइल्स 181 मिसाइल, तादर मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स वर शॉट डाउन बाय द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश, जो माने तांकर एसेट्स को डिप्लॉय करिसेंती एई एरिया बिकॉज़ से माने एई एरिया रो ऑयल ऊपर डिपेंडेंट। दे डू नॉट वांट यू नो somebody to control these oil। से माने एई एरिया रो ऑयल्स नौजन यूके नौची, जर्मनी नौची, अदर कंट्री से माने डिपेंडेंट। एंड तापरे बट आइडियोलॉजिकल फ्रंट भी रही छी, यूनाइट एपटे रशिया इज एडवांसिंग, सेपटे चाइना इज एडवांसिंग। तो एई एरिया टा को सर ओलाफ कैरो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲା, ଦ ରିଜନ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସେଟାର ଗୋଟେ ରାସନାଲ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ଟା ଯୋଉ କରାଗଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନର ଡିଭିଜନ କରାଗଲା, ତାର ଗୋଟେ ବଢିଆ ରାସନାଲ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି मोहम्मद अली जिन्ना बिना केही रेस्पॉन्सिबल नो। इट वाज ए ब्रिटिश स्ट्रेटेजी टू पार्टीशन इंडिया बिकॉज सेତେବେଳେ से जानिथिले जे इंडिपेंडेंस ପରେ इंडियन लीडरशिप केबे भी अमेरिकन एंड ब्रिटिश से तो रहबे नहीं, दे विल अलाइन मोर विथ द सोवियट्स। तेणु देयर वाज ए कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट टू डिवाइड इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट टाको सेमाने कंट्रोल ले रखियो, जोटा पाकिस्तान पार्ट, काहे कि ना दैट इज क्लोजर टू समथिंग। सर ओलाफ कैरो कहले वेल्स ऑफ पावर। वेल्स ऑफ पावर माने ए जो वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया रे जो तेल खनि गुडा को कहले वेल्स ऑफ पावर। जो माने तेल खनि की कंट्रोल करिवे से माने एंटायर वर्ल्ड को कंट्रोल करिवे। तेणु ए तेल खनि की कंट्रोल करे पे ओटा फ्रंट लाइन हिसाब रे पाकिस्तान टाको से माने बाछि नेतिले। सो दैट वाज पार्टीशन। सो सेहि पे ये एरिया रो इंपोर्टेंस एते बेसी। तेणु एई एरिया टाको जे कंट्रोल करिवो, वन कैन इमेजिन दैट दे आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। तेणु सेहि पे
American interest a region ne ebong Israel fulfill that interest. तो सही में अमेरिका सब बड़े इजराइल पछरे ठिया रहता है ताको क्रिएट ही करा है ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स हैव क्रिएटेड इजराइल टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट तो सेटा गोटे सिविलाइजेशनल इशू है जे इट या पर गोटे धार्मिक कारण रह जाई जो जेरूसलम नहीं करी जो एंटायर लड़ाईटा जो जेरूसलम मुस्लिम ज्यूज और क्रिश्चियन कम्युनिटी भितर जो लड़ाई कथा आपण कहउछथि वेस्टर्न वर्ल्ड और बाकी अलेक्सा मस्जिद ये so eightar hochi religion is the primary reason of this conflict je Zionist movement with arambala in the 18th century je they Jews want a historic homeland put in a Palestine was the natural land. Israel didn't have any existence. Israel had an existence in Judaism, in Bible. ऑटोमन एम्पायर पूर्वरु बदे इजराइल रो एक्जिस्टेंस थिला No. Israel's existence was only in the mythology. Israel's existence was never a reality. It was a land of Palestine. এবং ইটি প্রথম attempt to create Israel was made in the year 1095 1095 Pope Urban II से प्रथम क्रुसेड चलेइथिले जदि क्रुसेड कथा आपण जदि मनेतो क्रुसेड्स 8टा क्रुसेड हेतला फ्रॉम 1095 रु 1291 पर्यंत तो से जो 8टा क्रुसेड हेतला क्रुसेड माने भी धर्म युद्ध तो सेते बेले क्रिश्चियंस एंड ज्यूज माने मिसी पैलेस्टाइनियन को ठौ एटा को नबा पई छडे नबा पई धर्म युद्ध करथिले क्रुसेड तापर से माने दे वर डिफीटेड इन 1291 तापर ऑटोमन एम्पायर रूल्ड इट तापर कॉलोनाइजेशन केम तापर इजराइल स्टेट केम इनटू बे इजराइल स्टेट आसीबा परे मुस्लिम मानकर जो विक्ट्री हेतला 1291 ने ताकू से माने अंडू करबा पई दे एस्टैब्लिश्ड एन इजरायली स्टेट एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू एलिमिनेट द प्रेजेंस ऑफ पैलेस्टाइनियन फ्रॉम देयर तो सेटा ही होची मूल इशू दे डू नॉट वांट पैलेस्टाइनियंस इन एंड अराउंड जेरूसलम दे वांट टोटल ऑक्युपेशन ऑफ जेरूसलम व्हेयरएज सेटा को मुस्लिम माने तीनटा रिलीजन जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम तीनटा जाक गोटिए ट्रेडिशन नो बाचे दैट इज द अब्राहमिक ट्रेडिशन सो ठीक अब्राहम इशूटा को नहीं दैट इज सेटा रहला मूल जिंस ता सहित जियोग्राफिकल यू नो राइट फॉर लैंड सर मोर आपन को शेष प्रश्न रहइबो जे आपन को कोन लागुची जे इजराइल आउ केते दिन टाइम नबो आक्रमण करबा पई आउ युद्धर गति कुआडी जिवो डिपेंड करे को भली अटैक कंटेम्पलेट करूची इजराइल जदि ईरान ऊपर डायरेक्ट अटैक करिवार कंटेम्पलेशन थिबो देन इट नीड्स सीरियस प्लानिंग तनो सेति पे वन कैन सीक आउट इट डेरी हबो किंतु ईरान रो एसेट्स गुडा को जदि अटैक करिया पे चाहे इन सीरिया इन येमेन इन लेबनन यू आर सीइंग दोस अटैक्स एक्चुअली से अटैक गुडा आरंभ हो गलानी बा चली छी लेबनन ने बेरूट रे कंटीन्यूअस अटैक चली छी एवरीवेयर अटैक्स हैव स्टार्टेड तनो Israel already has started attacking Iranian assets. But Iran ऊपर directly attack करिवो कि न करिवो that would depend. That will take little time. धन्यवाद सर आपण रहिले एवं आपण इतिहास विषय मध्ये कहले एवं जो रही आपण इस्लाम कथा कहतु जुडाइज्म कथा कहतु किंबा क्रिश्चियनिटी कथा कहतु ए सबु विषय रे आपण हमको आलोचना कले इजराइल पैलेस्टाइन ईरान रो भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट से सबु विषय आम सहित आलोचना कले एवं युद्धर गति कुआडे जीव एवं परमाणु युद्ध को जीव ना ऑयल रो जो खणी रही ता ऊपर आक्रमण हम सबू तमाम विषय आम सहित आलोचना कले धन्यवाद सर।